Question number 1. The instantaneous value of current and voltage in a circuit is given by instantaneous. Question number 12. Instantaneous value of current 1 by root 2 sine 100 pi t ampere and EMF 1 by root 2 sine 100 pi t plus pi by 3 volt. The average power in watt consumed in the circuit. किसका क्वेश्चन है ये? कार क्वेश्चन ছিল এটা? हेलो স্যার আমার এই क्वेश्चनটা পারিস নি কেন? देखो, the formula of P average is ERMS IRMS cos phi. So between this and this, the phase difference is this one, and these are the peak value. So how you convert this peak value into RMS value? So ERMS is peak value by root 2, IRMS 1 by root 2 by root 2 cos phi pi by 3. So 1 by 2 cos 60 1 by 2, and this is 1 by 8 watt. Hey, option yes, option 4. বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ওটা মানে পিক ভ্যালু না ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মানে এটা যে আছে এইভাবে যাচ্ছে, তো যে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে আমি কারেন্ট পাবো সেটাকে বলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস। ওটাকে আমরা পিক ভ্যালু ধরে তো নিলাম না স্যার? না, কোথায় পিক ভ্যালু ধরেছি? এটা তো ইনস্ট্যান্ট, এটা হচ্ছে পিক ভ্যালু হচ্ছে এটা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এই ইকুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে যেটা এটা ভ্যারিয়েবল। ভ্যারিয়েবল মানে যে কোনো ইনস্ট্যান্টে যে কোনো টাইমে যে কোনো কারেন্ট পাবো। আচ্ছা স্যার। Question number 13. In an AC circuit, an alternating voltage volt is connected to a capacitor of capacitance 1 microfarad. The RMS value of the current in the circuit is RMS value of the current in the circuit is. देखो, first of all, this is the E maximum sine omega t. So from that you can say omega is 100. That is the first very important thing. Now XC is 1 by omega c, that is 100 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 4, that is 10 to the power 4. So when you get the resistance 10 to the power 4 and RMS value of current in the circuit, so this is your maximum. So E maximum is 200 root 2. So I maximum is E maximum by XC, that is 200 root 2 by 10 to the power 4. तो ये कितना आएगा? 2 root 2 into 10 to the power minus 2. अब I RMS, that is I maximum by root 2. root 2 कट जाएगा, 2 into 10 to the power minus 2, 20 into 10 to the power minus 3, 20 milliampere है ऑप्शन में। ला 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 ला, हाँ হ্যাঁ এটাই অপশন। yes. Next question number 2. A circuit when connected to a AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. हो गया ये लिख लिया? Sharon স্যার लिखा? হ্যাঁ স্যার।
a circuit when connected to an AC source of 12 volt, gives a current of 0.2 ampere. Question number 2, 0.2 ampere. The same circuit when connected to a DC source, a circuit when connected to a AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. Means let the Z is the equivalent resistance. The source when connected to a DC source of 12 volt, this is the AC, 12 volt gives a current of 0.4 ampere. 0.4 ampere. That means now it is a resistance DC. So ampere gives a current of 0.4 ampere. The circuit is LCR circuit, series LR circuit, series RC circuit, series LC circuit. देखो the first one, V equals to IR, IZ. So Z equals to V by I. So V is 12 and I is half, that is 24 ohm. Is it clear? Yes, sir. देखो यहाँ पे एक बात है, the same source is connected to a DC source. अब देखो अगर the same source is connected to a DC source, XC for DC कितना होता है 1 by omega C, omega 0, तो ये infinity हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. If you have a resistance and if you have a capacitor, yes, capacitor is also possible, but in case of DC source, your omega is 0, so your XC is infinity. So if your XC is infinity, so then your current is not increasing, it becomes 0. Are you getting my point? Yes, sir. So that means that the chances of XC is not possible. Now you have XL, that is omega L. Yes, when the omega is 0, it is 0. So if the XL decrease, that means overall resistance decrease. So what happened? Current will increase. See the current increase. So definitely this one is your inductor. Is it clear? স্যার ডিসি সোর্সের জন্য ওমেগাটা 0ই হয় না? হ্যাঁ, ঠিক আছে. So you get the first option, that is the series LCR circuit. Now it's a very interesting question. Now in the second part, 12, V equals to IR, so R equals to V by I, so 12 by 0.4, 120 by 4, তাহলে কত আসবে রে? 60 15 না, 15 ওহম আসবে না আয়া? 15 ওহম। হ্যালো স্যার 30 কি করে আসবে? স্যার 230 স্যার 60 ও 30 আসবে না, 30 ওহম এলো। হ্যাঁ। আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্স তাহলে কমলো কোথায়, রেজিস্ট্যান্স বাড়লো, রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেল, কি করে সম্ভব? 12 12 24 না? ওহো, আমি এখানেই ভুল করেছি, সরি, মাই ফল্ট। এটা কত হবে? 120/2 না? That is 60 ohm. I am sorry. Is it okay now? Yes, sir. So if Z is 60, R is 30, if you want, although they don't ask you to solve it, but if you want, you can find out. That is
60 square, that is 30 square plus XL, right? So XL is root under 60 square minus 30 square. You understand what I want to say? If required, not required here, but if required. ठीक है, तुम्हारा आंसर तो लॉजिक से ही काम कर दिया. सर आंसर की बोल रहे हैं? एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट. ঠিক আছে, স্যার আরেকবার তুমি বলো না প্রথম থেকে কিভাবে করব। আরে কিছুই না, প্রথমে দেখ এখানে ভোল্টেজ 12 ভোল্ট, কারেন্ট 0.2 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে রেজিস্ট্যান্স বেশি তবে তো কারেন্ট কম. হ্যাঁ So when it is a pure DC, your দেখো কারেন্ট ইজ ইনক্রিজিং, তাই তো? হ্যাঁ তো যদি ক্যাপাসিটর থাকতো then the X is infinity. হ্যাঁ ইনফিনিটি। If your X is infinity, so that means the current increase, no chances of current increase, it will be 0. ইয়েস স্যার। But here the current is 0.4, so no chance of capacity. ইয়েস স্যার। Now if you introduce an inductor, so omega L 0, so yes, possible. So then it will be behave like a pure, in case of DC, will be behave like a pure resistor. ইয়েস স্যার। So what you have, inductor and resistor series. আচ্ছা তো ডিসির ক্ষেত্রে হচ্ছে রেজিস্টার উইল অ্যাক্ট। না না, অ্যাড ফ্যাড না, এই দুটোই আছে, এসি তে দুটোই কাজ লাগছে। করছে ওটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ডিসি তে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, আর এখান থেকে ইনফর্ম দ্যাট you can get the information from the first one, you can find out Z, from the second one you can find out pure resistance. So in this type of situation, sometimes they can give you the frequency they दिया, they can ask you L, they can ask you XL, so we can find out this also because the data are given. Okay, यस सर। ये बोला नहीं है but we can. Next question. An inductor 20 millihenry. Inductor 20 millihenry. A capacitor 100 microfarad. And a resistor 50 ohm are connected in series across a source of voltage 10 sine 314t. So what is the value of omega 314? Is it clear? Yes sir. The power loss in the circuit is. So for power loss तुम्हें क्या क्या चाहिए? That is the main thing. এই কোশ্চেনটা হয়নি কেন? হ্যালো সর্বাণী, শ্রাবণী। Sir, average power dissipated power loss সব same. এসি তে পাওয়ার লস মানে একটাই জিনিস, that is the P average. P average is ERMS, IRMS, Cos phi. You can write it maximum G equals to IR, I equals to V by R. So E RMS square by Z cos phi. Is it clear? Yes sir. Don't use R, always use Z. So you have V, you can find out Z and phi. এটাই তো? Yes sir. So for that, first of all, R is given. What about XL? Omega L করতে পারিস নি? Omega is given 314, L is given 20 into 10 to the power minus 3. কত হয়ে যাচ্ছে? 628 into 10 to the power minus 3. 28 into 10 to the power minus 3. Yeah, you can say 0.62. 2 pi into 100 into 10 to the power minus 3. 2 pi into 10 to the power minus 1. Na? 2 pi 0.2 pi. Na?
लेट्स सी ना यस ठीक है. What about the capacity xc 1 by omega c 314 মানে pi into 100 into 100 microfarad 10 to the power minus 6. So what you have 100 by pi. Is it okay, everyone? I don't know why they give you pi. Pi का form to see that. Okay, okay, everyone. Yes, sir. So z कितना होगा? अच्छा cos के लिए इजी होगा शायद ना. x क्या होगा? xl minus xc 0.2 pi minus 100 by pi. You can calculate z. You can calculate r square plus x square. Okay, and then put the value. Pi কেন দিয়েছে আমি বুঝতে পারছি না. pi এখন তো উল্টা আরো টাফ হয়ে যাচ্ছে. ভগবান জানে কি ফরম্যাট করেছে. যাই হোক, you can understand. Calculate the value and then calculate. স্যার ফাইটা কোত্থেকে পাবো? পাই কেন 340 নি রাখ. আমি তো ভাবলাম যে পাই না না পাই. হ্যাঁ ও হ্যাঁ cos পাই তো জানি. আরে এখান থেকে তুই x বার করতে পারবি তো. হ্যাঁ x বেরোবে তো, z বেরোবে তো. cos phi এর ভ্যালু পারবি না? এই দেখ z বাই হ্যাঁ r. এটা হচ্ছে গিয়ে x, এটা হচ্ছে r, এটা হচ্ছে z. তাহলে cos phi হচ্ছে x বাই r বাই r বাই z. r বাই z. আরও আছে z ও আছে, তো প্রবলেম কি আছে? সবই তো জানিস. দেন ইউ ক্যান ডু ওয়ান থিং. এখানে এটাকে 3.14 6.28 into 10 to the power minus 1 0.6. You can use calculator না. ঠিক আছে, কারণ এই কোশ্চেন ক্যালকুলেটর ছাড়া পসিবল না. এটা নিট 2018 এ এসেছিল. ঘন্টা ইনফরমেশন ভুল আছে, কিছু হতেই পারে না. 314 এর কোনো কাজই নেই. ভ্যালু ইনফরমেশন ভুল ছাপছে. তুই তো নিজেই দেখতে পাচ্ছিস না কোনো কিছু কাটছে না. এখানে যদি এটা যদি 1 বাই থাকতো তবে না আমি কাটতাম, তাড়াতাড়ি আসতো. ভ্যালু ভুলভাল দিয়েছে, ঢুকতে গিয়ে ভুল হয়েছে. মেবি 2018 ওই সময় পেপার দেয়নি, হয়তো ওরা আন্দাজে মেরেছে. Which of the following combination should be selected for better tuning of the LCR circuit used for communication? বাবা, এটা তো ওই রেজোনেটিং ফ্রিকোয়েন্সি, কিন্তু এটা আমি বার করবো কি করে? আচ্ছা স্যার বেটার টিউনিং বলতে কি বলা আছে? যাতে ভ্যালুটা কম হয়, শুধু রেজিস্ট্যান্স হয়? না, বেটার টিউনিং মানে কিউ ফ্যাক্টর খুব ভালো হবে. তো কিউ ফ্যাক্টর ভালোর জন্য 1 বাই আর রুট আন্ডার এল বাই সি. আর সবচেয়ে কম হবে. সবচেয়ে কম কার আছে? তিনের আছে. আর এল সিও কম হবে. আর এল সবচেয়ে বেশি হবে. এই দেখ বুঝতে পারলি? স্যার কোয়ালিটি ফ্যাক্টর যত বেশি তত ভালো টিউনিং? হ্যাঁ. আচ্ছা. যে আমরা দেখবি মোবাইলে যে টিউন করি কি হয়, এরকম খুঁজতে 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 গিয়ে এইটা মনে কর আবার 92.4 FM. এবার আমাকে এখানে লাগবে, তাহলে আমি এটার যত কাছে যাব তত ভালো হবে না? টিউন করি না আমরা, চ্যালেঞ্জ. হ্যাঁ,
बोलो। का वैल्यू, तो वो क्यू का वैल्यू, हाँ तो क्यू फैक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना वो क्या बोलते हैं हाँ, उतना उतना अच्छा ट्यून होगा, उस उतना अच्छा क्वालिटी होगा। हाँ। ठीक। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা কেন পাঠিয়েছিস? 19 নম্বরটা কোনো টিক মারা নেই তো। হ্যালো, স্যার তুমি বলেই দাও। কোনটা? তবে এতগুলো কোশ্চেন করাবো? 19 নম্বরটা হ্যাঁ। কি আছে? তোমাকে করতে হবে তো। পাওয়ার ডিসিপিয়েশন in an LCR circuit connected to a AC source of EMF E is power dissipated in an LCR circuit connected to an AC source of EMF E is, হ্যাঁ, AC source of EMF। अरे এটা তো কিছুই না, একটু বুদ্ধি তো লাগা। यही जो पावर है, कॉस का वैल्यू क्या है? R by Z है ना, है कि नहीं? হ্যাঁ। So EMF RMS square by Z into R by Z. So what you have? EMF square Z का मतलब क्या है? Z का मतलब है R square minus sorry plus XL minus XC whole square into R। R देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? EMF तो है, EMF तो है, ऊपर में R है, तो কি পাচ্ছিস না এটা? কি এমন আছে কোশ্চেনটা? পাতি কোশ্চেন একটা, একটু বুদ্ধি লাগা, সব আমি করে দিলে তোরা কি করবি? चलो नेक्स्ट हम करेंगे, ये किसका क्वेश्चन है? हाँ देखिए, इन द क्वेश्चन नंबर 42 कहा गया? अच्छा ये तो 100 microfarad capacitor is 100 microfarad in series with a 40 ohm resistor is connected to a 100 volt 60 hertz, connected to a 100 volt 60 hertz supply. The maximum current in the circuit is, this is your capacitor, this is your resistance, है ना? The capacitor is in series with resistance अतः connected to a, अतः बोला था, the maximum current in the circuit is, see the current is maximum when Z, that is R square plus X square equals to minimum. Is it clear? Yes sir. And XC, as they give you the capacitance, that is 1 by omega C. If for DC, okay, for DC omega is 0, XC is infinity, so no chance of maximum current. Are you getting my point? স্যার এটা ডিসি সোর্স বলা আছে? আরে বাবা, আমাকে বলছে for maximum current in the circuit. ও তার জন্য এসি হতে পারে, ডিসি হতে পারে। Resistance current কত? Maximum current in the circuit is how much? What is the maximum current in the circuit? This is the question. Is it clear? अब देखो, अगर मैं चाहूं कि मैक्सिमम करंट करने, मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? ओमेगा को 0 करके कर सकता हूँ, दिस इज द वन वे। लेकिन जब मैं ओमेगा को 0 करूंगा तो मेरा एक्सी इंफिनिटी हो जाएगा, तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे ओमेगा को मतलब एसी में ही ये सबसे ज्यादा देगा, समझा मेरा बात? यस सर। 60 हर्ट्ज इज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, तो मतलब मुझे इसका फ्रीक्वेंसी को लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो
XC क्या हो गया 1 by omega C, that is 1 by 2 pi frequency into C. So 2 pi, another pi, 60 into C is how much? 100 into 10 to the power minus 6. So ये हो जाएगा 10 to the power 4 by 10 to the power 3 by 12 pi. That much ohm. So maximum current, I maximum. सर हाँ सर हाँ तो आपने बोला ना वो डीसी में वो फ्रीक्वेंसी 0 होगा, तो एक हाँ हेलो, बोलो बोलो। तो आपने बोला ना वो डीसी सोर्स में वो फ्रीक्वेंसी 0 होगा, हाँ तो आपने फिर क्यों ये why did you apply this? no, see, first of all, if we suppose as the current is maximum, we can suppose na ki if we decrease the frequency, then what happens? I'm just thinking in that way ki why they use the term maximum current. They can use directly na the find the current. Yes. Yeah. See, because they give you the frequency, try to understand. They give you the frequency and then they say you the maximum current in the circuit. Now the problem is that only the two values are given, so there is no chance they are variable. If they give you 3, then I can understand you can try to adjust them and try to find out the maximum value. Okay, so on that basis, I just suppose if we do in that way, my current is 0. If frequency is 0. If my frequency is 0, then also my resistance is maximum. So current is not maximum. So that chance is also not possible. As it is written there, the current is maximum, but the frequency is fixed. The problem is that they are not saying the frequency is variable. Okay. Yes, sir. So it's basically you can find out the normal XC. You can find out the normal R. The R is given. So find out Z. When you find out Z, then divide EMF by Z. So you need calculator. It's not a normal question. Normal question means normally you are not able to find this. अब इसका वैल्यू कितना है मुझे नहीं मालूम. 100 by 1000 by 12 pi का वैल्यू कितना आएगा. फिर इसको 40 प्लस इसका वैल्यू करना पड़ेगा. चलो करके देखते हैं. 10 to the power 3 by 12 pi का स्क्वायर. तो जस्ट एक ही बात है. That will help you. 40 का स्क्वायर प्लस 10 to the power 6, 12 का स्क्वायर और पाई का जो स्क्वायर है ये 10 होता है. So you can check it how much I don't know, and then you get the value, right? Yes, sir. Whatever, this is your maximum value, maximum current. ओहो, अच्छा इसमें एक और मतलब बन सकता है. The maximum current in the circuit, that means this is one way they can tell you if total voltage is 100 volt. Is it okay? Yes, 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 sir. yes. You can use this one. Simply use formula and find out Z. Then after find out the Z, I, as it is RMS value, this is also RMS value. So E RMS by Z, E is given 100 and Z is given that whole value. Okay, you understand that one? Hello? Is it okay, Sharon? Yes, sir. But the question is maximum. That means maximum by root 2. After that, you multiply. So these questions are not asked in NEET exam because they are so much calculative questions. It's not easy to calculate all these things. In the question number 42, the time lag between the current maximum and voltage maximum. Simple thing, you have to find out the tan phi. Okay, so tan phi you have XL by XC whatever or क्या था? X by R. So from that you can get the value of phi.
you have some angle. What do you mean by phase angle? From phase angle, you can get this value. Suppose pi by 3 or whatever, I don't know. You can calculate this. Now time period is 2 pi by omega. Just a minute. Time period मिला. यहाँ से this is the full time period, 0 to 2 pi. So 2 pi equals to full time period. That is 1 by frequency. So 1, you can, frequency is given 1 by 60. So 1 by 60 into 2 pi, or how much angle? Whatever be the angle, you get 2 pi by 60 into that angle. Are you getting my point? Is it okay? Is it okay? Yes, sir. See, for 2 pi, one complete rotation, the time period is t, the frequency is given 60. So frequency, what is the relation between frequency and time period? Time period is 1 by frequency, right? Is it okay? So basically this question, you need some time. देखो ना मिली में दिया है. These questions without calculator, it's impossible. I don't know from where you get this question, but कभी-कभी ये सब क्वेश्चन ना प्रैक्टिस के लिए ठीक है, but not for entrance exam. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या लिखा है ये? सर्किट दिया हुआ है, then 0 in both A1 and A2, maximum in both A1 and A2. मतलब when इस क्वेश्चन का आगे पीछे कुछ है तो? हेलो शरण, ये जो क्वेश्चन है ना, you see this question? हेलो, Yes, sir. ये क्वेश्चन का फ्रंट शुरू का लाइन क्या है? You just send me the question. Sir, 43 is the question number. हाँ पढ़ो Sir, तो 43. अरे मेरे पास बुक थोड़ी है. Sir, मैंने send किया है. Sir, वो मैंने send किया है वहाँ पे. 43 तो अभी पता है. This one is 43. This one is 42. This one is 42. This one is 43. That's the time period. Sir, वो PMT का question. So in a circuit, Oh, अच्छा. हो yes I got it. तुम अलग अलग करके भेजा ना, just one. sorry. So different page में था इसलिए. हाँ. Sorry. नहीं तुम क्वेश्चन पहले भेजता ना, तुम फोटो पहले खींचा है. That's right. I'm confused. No issue. In a LC, in a circuit, inductor L, capacitor C are connected as shown in the figure. As shown in the figure, A1 and A2 are the ammeters. A1 and A2 in the circuit, inductor L, capacitor C are connected as shown. In figure, A1 and A2 are the ammeters. When the key K is pressed to complete the circuit, then just after key K, after crossing key K, the reading of the ammeter will be, when the K is pressed, K is on to complete the circuit, then just after closing the K, just after crossing the key, the reading of the current will be, reading of the current will be.
just after the reading of A1 and A2 ना. तो देखो, as it is a DC source, and you just on, so one thing you remember, for CR circuit, that is the capacitor and resistor, the charge and the time, it will be like this. Means initially the charge source is 0 and it will be charges increasing and become maximum mostly. The formula is 1 minus T by tau. Tau is CR. And from here, if you get the current is like this. After a long time, the current is 0. So I is I naught e to the power minus T by tau. And for LR circuit, what happened? For LR circuit, initial the current is 0, and after some time, the current is maximum. LR circuit. So I is I naught 1 minus e to the power minus T by tau, and this tau is L by R mostly. Whatever. So from that, I can give you one idea. When the time is 0, just you switch on that key. Okay. ये मैं तुम लोगों को बाद में बताने वाला था LRCR DC का. चलो अच्छा ही हुआ क्वेश्चन पूछ दिया. तो देखो, just when you switch on, इसका मतलब क्या है? जहां पे कैपेसिटर है वहां से मैक्सिमम करंट जाएगा. तो A1 जो है वो मैक्सिमम रीडिंग देगा. फॉर इंस्टेंट, जस्ट तब. बाद में क्या होगा वो अलग बात है. और इसका जो है नो करंट फ्लो थ्रू दिस वन. तो A2 का रीडिंग जो है 0 होगा. Is it okay? Now check. 0 in both A1 and A2, maximum and both no. 0 in A1, no. Maximum in A1 and 0 in A2. Is it okay? D is the right answer. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Now same question as they ask you just after, they can say you after long time. If they say you after long time, just the reverse thing happens. Now what happened? After long time, the current through the capacitor is 0. And that's why we say no current flow through the capacitor. That is basically for the long time. So in long time, no current flow through the capacitor. So for the long time, just the reverse thing happened. The A1 is 0 and A2 is maximum. Are you getting my point? See, it achieved the maximum. This R to fixed. जो होना था वही होगा. That is changed due to the capacitor. Is it clear, everyone? Yes, sir. Ah. So LR constant, na, sir, after long time? After long time, for capacitor, the current is 0. And for inductor, Yes, the current is maximum. That is it will behave like a pure resistor. Okay. Give me some time, like, पहले ये सब कंप्लीट करने दो, बिकॉज अभी ये सब LR सर्किट CR सर्किट सिलेबस से हटा दिया है. फर्स्ट मुझे अपना नॉर्मल सिलेबस कंप्लीट करने दो, फिर मैं ये सब बता दूंगा. ठीक है? तो ये सिलेबस में नहीं है. अभी तो शायद नहीं है, पहले तो था. मुझे एकदम करंट CBSE मतलब नीट का करंट सिलेबस नहीं पता, पर अभी का CBSE बोर्ड का सिलेबस से ये सब हटा दिया है. স্যার নিটে কিছু মানে বের করা হয়নি, সমস্ত আছে. কোথায় লিখেছে এটা? স্যার নিটের সিলেবাসে রিডাকশন হয়নি, কোনো অফিশিয়াল নোটিশও আসেনি. মানে তোদের কি এগুলো সব আছে? এই কমিউনিকেশন আছে? কমিউনিকেশন নেই, লাস্টের চ্যাপ্টারটা নেই. কমিউনিকেশন যেরকম নেই, এলারটা অনেক দিন হলো বার করে দিয়েছে. লাস্ট ইয়ার না, এগুলো আগেই বার করে দিয়েছে. কমিউনিকেশন তো 12 এ আছে না স্যার? ठीक है, আমি তাই তো বললাম যে फिर भी मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं बाद में करा दूंगा. ठीक है, पहले मुझे बाकी सब तो करने दो जो एकदम है ही. ओके ओके एवरीवन. अच्छा, इसके बाद मुझे बोलो और किसका क्या क्वेश्चंस था? और भी স্যার क्वेश्चन? আমার আরেকটা question ছিল, কোশ্চেন স্যার। ছিল 39 নাম্বার. দাঁড়া তোর তো কতগুলো কোশ্চেন করলাম, একটু দাঁড়া.
শ্যারনেরও এক দুটো কোশ্চেন বাকি দেখি। ये किसका क्वेश्चन है? फिगर शोज सर्किट। ए शरण, तुम मुझे सब डीसी का क्यों भेजा है? बोला था एसी, सब डीसी भेज दिया है। हाँ, Yes, sir. all are the same LR circuit का क्वेश्चन है। देखो, figure shows a circuit that contain three inductor identical resistance with resistance 99 ohm, each two identical inductors with an identical battery. These all are question related to the LCR वो that LR and CR circuit. Okay, देखो एक बात ध्यान करके देखो, they never connect all at a time. See, either they connect LR or they connect CR. Okay. हेलो, Yes, sir. तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? ये तो तुम्हारा बोलो ना, LR CR तो हम नहीं कराया है, डीसी वाला। दिस इज नॉट एसी करंट। अच्छा, ये जो Yes, देखो, sir. इसमें बैटरी लगाया हुआ है ना, देखो यहाँ पे सब बैटरी। बुक है मेरे पास। हाँ, तो बुक में बैटरी है ना, Yes, sir. तो एज इट इज अ बैटरी, तो इससे डीसी सोर्स, डीसी सोर्स से एसी का क्वेश्चन कैसे करोगे? दिस ऑल आर द एलआर और सीआर का क्वेश्चन है। एलआर सीआर बाद में कराएंगे, अभी चलो। তো এটা তাহলে আর কোন क्या? চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেন এগুলো? কমিউনিকেশন সিস্টেম? ना ना, कम्युनिकेशन सिस्टम কেন হবে? তোরা দেখ, তোরা इंडक्टर देखो, तुम लोग रजिस्टर किया है, तुम लोग कैपेसिटर किया है, तुम लोग इंडक्टर किया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नाउ दे कैन गिव यू कि आफ्टर complete capacitor and resistance, they can give you CR circuit in DC source, and after complete in electromagnetic induction, they can give you the LR circuit from DC source. So these are actually different the CR circuit and LR circuit after connecting with the DC source. ठीक है, not AC system, AC के पहले है ये। ও ठीक है, यस Yes, सर। sir. ये सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान होता है, देखने में भी बड़ा लगता है, कुछ क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन उसका जब तक कराएंगे नहीं। Which of the following combination should be selected for better tuning? ये तो बता दिया। Same question you also asked ना? हाँ शरण, Yes, sir. same question you So also asked. Which of the following combination should be selected for better tuning of an AC? yes, sir. Yes, So the sir. Yes, answer sir. is हाँ। चलो तुम्हारा भी हो गया। তোর এখানে আর কি কোশ্চেন বাকি ছিল? আচ্ছা 39 নাম্বার একটা ছিল। বাবা, a condenser of capacitance C, a condenser of capacitance C is charged to a potential difference V1. The plate of the condenser are connected to an ideal inductor. The plates of the condenser connected to an ideal inductor. তোদেরকে বলেছি সিআর এলসি সার্কিট, এলআর সিআর সার্কিট পড়াইনি, মানে ওই এলসি অসিলেশন। যাই হোক, দেখি condenser connected to an inductor, inductance L. Okay, the current through the inductor when the potential difference across the condenser reduced to V2. Reduced to V2. So देखो इसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हाफ CV स्क्वायर and conservation of inductor half Li square. So initially what they say, you charge the capacitor
the current to the inductor when the potential difference across the condenser reduced to zero. So initially what happened? Initially your charge in this is the capacitor, this is the inductor, this is V1, this is 0. Now what happened? After some time, this one is half C V2 square. So according to conservation of energy, total energies remain constant. So if this is your half CV square, this one is the remaining one. So half C V1 square minus V2 square. That is this one. And that energy is half Li square. Are you getting my point? Yes, sir. Total energy is मानो 10 जूल। जब इसमें 10 जूल है, इसमें 0 है। जब इसमें 8 जूल है तो इसमें 2 जूल है। ये 2 जूल कहाँ से आया? 8 10 जूल माइनस 8 जूल is 2 जूल ना? Yes, sir. So that is equals to, that is converted into current. Which current? Inductor current. So half Li square. Now you can try this and find out. I don't know the option. Let me check the options. Yes, half cancel. So I square is C by L V1 square minus V2 square. So I is root under C by L V1 square minus V2 square, if I'm not wrong. Option B is the right answer. না স্যার, ফোন নাম্বার। At the 4 মানে তো D বলছি। ও ডি বললাম, আমি বি শুনলাম। আমি তো চ্যাম্পিয়ন। দেখ না বোর্ডেই করা আছে কোনটা দেখ। ठीक है, and I'm really sorry आज थोड़ा लेट करके ज्वाइन किया। अच्छा স্যার তুমি ফার্স্টে কি করে বুঝলে যে এলটা 0? ইনিশিয়ালি দেখ না বলছে কন্ডাক্টর কানেক্ট করেছে তো। দেখ কন্ডেন্সার মানে অফ ক্যাপাসিট্যান্স C চার্জ টু আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স V1, মানে এটা হচ্ছে তোদেরকে বললাম না, তোদের তো সবুজ হয় না। দিস কোশ্চেন ইজ অলসো ফ্রম LC oscillator, and in this LC oscillator the rule is that first you charge the capacitor, after full charge the capacitor, disconnect the battery and then connect the inductor, and then what happened? The charge from the capacitor is transformed to the inductor and then it is continuous. So this is called LC circuit. স্যার তুমি ওই দিন এলসি সার্কিট করালা তো, তার জন্য ভাবলাম যে ওটারই কোনো না না, রিলেশন। ওইটা তো LC সার্কিট করেছি, LC SC অসিলেটর করেছি, এটা LC অসিলেটর। এর উপরে আরেকটা সুন্দর কোশ্চেনও আছে, আমি নেক্সট দিন যখন LC অসিলেটর আর ট্রান্সফর্মার করাবো তখন করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। বাট ঠিক আছে, বাট ভেরি গুড কোশ্চেন, ইটস আ রিয়েলি গুড কোশ্চেন। সো ইনিশিয়ালি as you charge a conductor, বলেও দিয়েছে conductor, so no energy stored in the inductor. Same like spring kinetic energy and potential energy. স্যার তুমি ডাউট গুলো কালকে করতে বলেছিলে, তো এবার আমি কালকে করেছি বা বুঝতে পারছি না আরে কোনটা ঠিক বেশি আছে, করতে। ভালো করেছিস তো, আমি কোথায় তোকে বলছি যে তুই কেন করেছিস। এই কোশ্চেনটা আমিও রেখে দেবো, ভালো কোশ্চেনটা। নেক্সট হচ্ছে একটা আমাকে কোশ্চেন দিয়েছিল না রোহিত? হ্যাঁ সেম কোশ্চেন স্যার, হ্যাঁ এই কোশ্চেনটাই পাঠিয়েছিলাম। ও বাহ, তাহলে তো চলো এক মিনিট রোহিত, এত দেরি করে জয়েন করলি কেন? ওয়াইফাই ডাউন হয়েছে, লোকটা। তোমার বন্ধুর কি খবর? সায়ন্তা নামের কোনো খবর নেই? যাই না, কি হয়েছে? যাই না, কথা ঝগড়া হয়েছে নাকি তোর না সঙ্গে? ইয়ে করি না, আমি টেক্সট করি না সকালে। কেন? করবো এখন, দেখবো। হ্যাঁ করে জিজ্ঞেস কর কি ব্যাপার, করছে না কেন। চলো স্যার আমার তো দুটো কোশ্চেন ছিল। তুই আবার কবে কোশ্চেন পাঠালি? তুইও পাঠিয়েছিলি নাকি? দাঁড়া see in this question it is given RLC, it is given for each the voltage is 10 volts, so this is 10 volt, this is 10 volt, this is 10 volt. Now what happened, as this is 10, this is 10, it's a resonating frequency or the voltage of both are equal, so we can say my source is the pure resistance, that is 10 volt. So from that we get the source. Now if we short circuit one in this capacitor, so that means indirectly we remove it. Now in both the resistance is same, it will be RR because XL equals to X equals to, they all are same because of same voltage.
So now my Z is √2R, and if my input voltage is 10, so let the current now 10 equals to I into total resistance, that is the Z, √2R. So total current is 10 by 2 √2. So the voltage across the inductor is 10 by 2 √2 into same resistance for both, that is 10 by 2. Or you can say in that way, the same resistance for both, total is 10. So this is 10 by √2, this is 10 by √2. So that's it for today. Thank you, everyone.